hello, we're going to put it pa. Welcome back to Andaman Current People Vlog. द खेप लड़ खोई तो को ना नमस्ते सभी को और आप सभी का स्वागत है अंडमान करंट पीपल व्लॉग में। और आज हम लोग जाने वाले हैं मच्छी मारने, तो आप लोग को दिखाएंगे कि मच्छी कैसे मारते। Let's go. बच्ची बानो पिन बेवाले अगले खोई यावा उ लुईगा अगले खोई यहाँ पर लपेने तीनों मत खोई दिले दवी में डा पकले तो बोनो ने लगा खादी द पहले पेन तीनों अभी में डा पकले तो बो दी तो पकले खोई यावो नो क्या ना ते पेन पकले अगियो अभी ने खोन ने ये तो बोलो में पहले लगता कि तो बार पे ना जैसे ने है बोलो खाए तो शेट पोदो बोलो ठीक है ना अच्छा पहले पे से बांधी ना में कोना बाबा लुने फेमस ना फेमस या खोलो इंट्रोड्यूस कर cappuccino vài lò nó là khuyên nhà nó đập lẹp bịa su mẹ sa như bạn rồi nó su mẹ và hết khuyên nhà pa chỉ là bịa gì nó mà được được quan được pa bịa được su mẹ nó là cappuccino và là khuyên nhà vậy chỉ tên nói nó chỉ tên nói bởi tụi nó nhảy pi ôi nắp vô ôi nắp vô ô baba ada kuenya iya cici no kau bisa pegale teramin ha kau bisa pegale no ini hanya excited dalam negara kau ya me biar dia kelihatan खोई tak kudu mana kau mau kedua cinya ni pak no kelihatan kelihatan no. हेलो गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं फिशिंग करने। तो चलिए हमारे संग कि हमने सुना है कि आजकल बहुत ही मच्छी बच रहा है, इसलिए आजकल बहुत एक्साइटेड है। जाएंगे खाएंगे और खाएंगे, उसको फ्राई करेंगे दाल के साथ फिश दाल फिश फ्राई वेरी टेस्टी है ना। चलिए देखते हैं, पहुंचने ही वाले हैं ना। पहले का चूल्हा भी पोले पानो अन्य पचिवाnya है cici ना Pemesra na mamu kale Peciwa wah itu kuenya cici ya no ada peci dam le usah guna pada mak seno lo badol no wah cici lah pakai ko dam ini ha wah kale अभी dia supo lah na supo le pia di na wa he me ga ba la do ke no be he ju no be ti wa de khwe nya chi che lo le pia di no po da de pa za lu kwe no nya ya mila ma chi mila ole na pia nya chi ole nya apa nya ôi năm mươi nhỉ? Dạ nó nhà bắt đầu rồi bị thế em hay là như thế nè. Có nhà là bút ra con này ta không nhớ nữa này. Yêu bút ra của trâm miếu này thì à? Nyanyi debi kepilo puta deh lu gue pio ada kuenya
अखे मा ले 그냥 이노 피아젠 코야네 샬랄레나 카부타 과나 네드네 얼레네 나 뼈 빠빠빠빠 네 태냐네나 오 로테 कितना बड़ा मच्छी मिला वाह कुकरी सिवा पापा फिर जट्ठे ना यहाँ पर लिफाट दो है ना पहले मेरा फो टमाटर यहाँ पर लिफाट दो है अभी जू है ना जू तो खुए ना ठेला बाको ना जू लो है लिफाट दो है यहाँ पर लेอันนั้นแบบมาฟ้าก็ได้อะหรอโอเคพี่บิมละสัตว์เทนะเนี่ยอีอันเราไปทักว่าพี่จะดูอ่ะมาดูอีอ่ะฟูว่าถ้าทุกคนเนี่ยละเป็นภาษาทุกคนเนี่ยดอกปัวไล่สิเดี๋ยวแต่จีตลุยจะหุ่นขอคุยดูสิโอ้ดูสิชื่ออะไรอ่ะพี่ไม่มาทำอะไรเนี่ยบลูเนาะเนี่ยบลูอีเนาะฟ้ากว่าลีพี่ไม่มาเนี่ยจิ๊เจล่ะว่าถ้าเนี่ยบลูเดี๋ยวเนี่ยทอดดีล่ะอีมาอีล่ะแค่พี่จะกุยแล้วคุยนะมุกเดือดเทล่ะเทปกับเปียจีเนาะพี่เนี่ยเอาตัวไว้ดูว่าเสร็จกว่าเนาะถ้าใหญ่เทโอ้ถูกเลยเช่แล้วก็เสร็จนะพักเลยล่ะดีก็ดูพี่จ้ะถ้ากว่าเนาะถ้าติดแล้วพี่พิมพ์ล่ะติดแล้วถ้ากว่าเนาะมันตากระเทเลยเนี่ยเลยกว่านี่ฮะจะกุยเลยนี่ฮัทเทนะนี่ฮัทเทลิกูการีพัดตัวนี่ฮะน่าเป็นเลี้ยงไว้กิโลดอลเลยฟ้าวินนี่ฮะเนี่ยแบบนี้นะบาบรีเนี่ยสลออีนะทักกว่าเนาะเนี่ยเพื่อนก็ดูละมวยเนี่ยจบเบ้จะจบเนาะไทยเนาะเนี่ยจูมันเนี่ยจูละกว่าเนาะเคยกินเป็ดที่สับปะรดคุยนะแบบเรียพัดด้วยนะเป็นแบบฟูพัดด้วยเนาะดูมันตาคุยอ่ะตาคุยพาจีเนาะเกทัดเทบุทัดก่อนเป็นจีเนาะไอ้ทุกคนอยากจะเจ็บไปกันแล้วแค่ก็ว่าอยากตากฟูเนาะไอ้ปุ๊บคุยอีอ่ะมันนี่ฮะพัดแบบเลยรวมแต่ไม่ได้แบบบินตะคุยอีอ่ะเป็นอย่างเนี้ยเป็นที่บ้านนอกตะคุยในพระอายจีน่าตะคุยพระอายที่บ้านนอกเป็นภาษาตะคุยอย่างอู้แบบว่าซิโนโอสฮะที่บ้านนอกตะคุยอย่างโอ้พระอายโอเคเนาะไปตะคุยอย่างวีเดบก็เกก็ได้เกซุปตาอุตาสูโลเนาะพอมอปริบเนาะแต่มอดับปริบจ้ะเนาะตะคุยอย่างวีโอเคไปก็จีเนาะअभी हम लोग वापस जाएंगे हो गया हमारा फिशिंग हम लोग आते समय बीच की तरफ से जाए लेकिन अभी हम लोग जंगल की तरफ से जाएंगे बहुत थक जाए हमारा ना प्यार हमला तो दोनों
झींगा ना बच गया, अभी हम जाएंगे जाके दिखाएंगे थोड़ा बीच को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ना पूछा पे नहीं तो पिकनिक स्पॉट टूरिस्ट स्पॉट फोटो से ना इसमें यहाँ पे नाके ना भेजिटल टूरिस्ट स्पॉट पे ना itu satu sana pagkaci masih malay pa niya da bago pot dia no cipian itu forest area kala lah ya kalau itu pagkaci no avi beach no balu polek pani pimpewa ko thank you visit again no Kalau din pakilag extra lumala pakinyo adia kana na kala shit bravo kama kakilalan taloy ni wakinyo mara ua aga na mara ua wakinyo tiba na seksyo to utimila a tree house no empezar tree house oh empezar tree house pagina bente पर कोई अभी भेज दा पर व्लॉग में डाटे ना तो क्वामी गेदा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना तो अभी के लिए बाय बाय।